शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया और निगरान शूरा की भी मजलिस तामीरात खुद्दामुल मसाजिद को क़ब्ल तामीरात शरई रहनुमाई दारुल इफ्ता के इस्लामी भाइयों से लेने की तरगीब है। इस ज़िम्न में रुकन शूरा ने बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का दौरा फरमाया और आपने मदनी हल्कों में भी शिरकत फरमाई। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आमिन तज़क्कुरि जिरानिन बिज़ी सलामी। आमिन तज़क्कुरि जिरानिन बिज़ी सलामी। ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق